ano. Ayan guys, mag-unboxing tayo. Unboxing. Tingin ako niyan Ito ha. ay Nova Bake Shop. Nova Bake Shop. Ayan. Buksan natin to. Madikit. Meron siyang tape dito. Yung tape. May tape po siya kasi Yun. madali pong matanggal. Ito na. Ito na. Ang ganda po dito guys. Ganda. Ayan o. Diba? Oops, no touching, no touching, no touching. Give space. Okay, Pachoy. Annyeonghaseyo. Okay, Pachoy. Matigas siya, matigas. Pwede tuktok sa ulo, oh. Ipaprito pa pwede, yan eh. oh. Ipaprito pa po yan guys eh. Kakainin yan. Open place. Sabi ni mama, prito pa daw yan eh. Bakit Chinese ba mama mo? Hindi. Kung high fat choy. Kung high fat choy yung pangalan niya. Ayan. Panda. Panda Hingi. flavor. Sarap siya. Hingi. No, only taste for me. Mas sarap to. Hingi ako. Akin lang to. Yum, 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 yum. Kung ay pacho, ay.